আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने के लिए ज्वाइंट कैंपेन चलाया। सोमवार सुबह शहर के विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर इलीगल पार्किंग और खाने पीने की दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने फुटपाथ की दुकानों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया और बड़ी संख्या में प्लास्टिक बैग जब्त किए। साथ ही संबंधित दुकानदारों पर फाइन भी लगाया गया। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शहर के व्यस्तम इलाकों में इलीगली पार्क वाहनों के मामले पर भी फाइन लगाया। असिस्टेंट कमिश्नर प्रणय दास ने कहा, शहर में यातायात सामान्य बनाए रखने और प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे और शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने के लिए नागरिकों की सहयोग आवश्यक है। টু ইভিক দ্য আনঅথরাইজড স্ট্রিট ভেন্ডার্স এবং যারা যারা অবৈধ পার্কিং করছেন এবং যার জন্য প্রতিনিয়তই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে ওটাকে দেখার জন্য, চেক করার জন্য এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমাদের তরফ থেকে আজকে এই অভিযান। ফাইন হিসাবে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকেরও ফাইন করছি। যারা আনঅথরাইজড স্ট্রিট ভেন্ডার্স আছেন ওদেরকেও পিউনিটিভ অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে এবং ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ডিএসপি সাহেব আছেন, এডিশনাল এসপি স্যার আছেন, ওনারা আইন অনুযায়ী মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। আগামী দিনে এই জিনিসগুলো জারি থাকবে যাতে শহরকে যানজট মুক্ত রাখা যায় এবং যানঅথরাইজড স্ট্রিট ভেন্ডার সেদের থেকে মুক্ত রাখা যায় এবং মানুষের যাতে সুবিধা হয়। আমার নাম প্রণয় দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিউনিসিপাল কমিশনার, সেন্ট্রাল জোন এএমসি।